दूध सिंधु मंदास्मितैर्निन्दितसारदिन्दु वन्दे रविन्दासन सुन्दरी त्वां वन्दे रविन्दासन सुन्दरी त्वां वन्दे रविन्दासन सुन्दरी त्वां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायैव समर्पयामि नारायणायैव समर्पयामि नारायणायैव समर्पयामि। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, जगन्नाथ स्वामी की जय हो, बलराम भैया की जय हो, सुभद्रा मैया की जय हो, चक्रराज सुदर्शन महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण कारण अशरण शरण अनाथ नाथ प्रभु दीन दयाल भक्त उज्ज्वल जगत नाथ जगन्नाथ अभय चरणारविंदरे अनवरत कोटदंड प्रातः स्मरणीय संध्या पूजनीय प्राण प्रतिष्ठाता परम कारुणिक सद्गुरु श्रीमाचार्य बाबा मधुसूदन पावन चरण तले अनवरत कोटदंड एवं मोर गुरुपालक बाबा दामोदर दास महाराज अभय चरणारविंदरे अनवरत अनंत कोटदंड अनंत कोटदंड अनंत कोटदंड। आज कहबार मुख्य उद्देश्य कौन आज प्रसंग आपण मैंने जानते कालीर एपिसोड कहते किभली भाव में गोटे मनुष्य ता जीवन में कर्म किछुटी कर्म निहाती आवश्यक कर्म जोटा कि से करवा आवश्यक। प्रथमतः गुरु ही हूँ सब कर्मर मूल। आप मनुष्य जन्म पाई प्रभु को देवा कथा को पूरण करवा एवं से कथा केमिति पूर्ण करवा केमिति मने पड़िबो सत्संग द्वारा एवं सत्संग हम किए करिबो आज्ञा गुरु बिनु भव नदी तराई न कोई जो शिव शंकर विरंची शंभु जो शिव विरंची शंकर शंभु शिवंक परि देव देव महादेव हेले मध्य विषय गुरु परिचय देबे संसार त्राही नहीं। तेबे कहिबार मूल उद्देश्य कोन आज्ञा शास्त्र कहिले मोहि वसई गुरु देहे मोठारु गुरु भिन्न नुहे गोविंद 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 पदु भरुचे मकरंद एगेनी गुरु भगवान से नुहे मनु से समान गोविंद 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 पदु भरुचे मकरंद। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। अति सुंदर भाव भागवत कहले मुहि बसई गुरु देहे मोठारु गुरु भिन्न नुहे। गुरु एवं कृष्ण उभय समान। ये अधम पदे लिखिछि गुरु चरणे भजरे मानस गुरु चरणे भज गुरु चरणे भजिले मानस तोष हेबे जगन्नाथ। तेणुकरी आपण
ଯଦି ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ଗୁରୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁକୁ ସନ୍ତୋଷ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ପଥରଟିଏ ପଡ଼ିବାର ଥିବ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଛୋଟିଆ ପଥର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ବାଜିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଜା କଟି ଯିବାର ଥିବ ବା ଗୋଟିଏ ହାତ ଆପଣଙ୍କର କଟି ଯିବାର ଥିବ, ତେବେ ତାହା ଆଙ୍ଗୁଳି କଟି ହୋଇ କଥା ସରିଯିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ସକ୍ଷମତା, ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସକ୍ଷମତା ଅଛି ଯେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ପଥରଟେ ପଡ଼ିବାର ଥିବ ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକାଇବେ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ପକାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ସେ ପଥର ଆପଣଙ୍କ ବାଉଳାରେ ପକାଇବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବାର ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଗୁରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କରିବା? ଆପଣ କହିବେ ଗୁରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବୁ? ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲେ ଗୁରୁ ନ କଲା ଲୋକକୁ ଲେଖ ପଶୁ ଗଣେ ମୃତରେ ଗଣନା ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ସୁଜନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିବେ ଗୁରୁ ନ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଗୁରୁ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଏବଂ ଗୁରୁ ନ କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୂଆ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବାଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମ୍ୟାପ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାପ୍ ବି ନ ଚାଲେ ତେବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କିଏ? ସେହିପରି ଭାବରେ ଏ ସଂସାର